आम खबर आप तक पहुंचाएं। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में साइफर केस की समाअत में वक्फा हुआ है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश न किया गया। जेल में ट्रायल का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अदालती अमले ने आगाह कर दिया। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने ये रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन न आया तो हम प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जेल ट्रायल के हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीएनएन इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस, बताइएगा, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ट्रायल के हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त भी दायर की गई है। जी बिल्कुल, देखें कि जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन है वो ना होने के बायस जो समाअत है वो तकरीबन उसमें वक्फा किया गया है। आज साइफर केस में जो समाअत है उसका आगाज हुआ और अदालत में समाअत जो है गुज़िश्ता समाअत पे ऑर्डर दिया कि जेल ट्रायल होगा, तहम नोटिफिकेशन के बायस वो समाअत यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स में हुई। और आज वकील अली बुखारी जो है शाह महमूद के वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं वो चेयरमैन पीटीआई की हद तक हैं। शाह महमूद कुरैशी जो है उनको क्यों नहीं पेश किया गया और उसके हवाले से जो है उन्होंने दलाइल दिए। तहम अदालत ने कहा कि अदालती अमले ने जज को बताया कि जो जेल ट्रायल के हवाले से वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन है वो ताहल मौसूल नहीं हुआ, जिस हवाले से अदालत ने वक्फा किया है कि अगर आज जो नोटिफिकेशन है वो मौसूल हो जाता है तो फिर उसके बाद लाएअमल जो है वो हम तय करेंगे, जिस पर अदालत ने जो है वो इस समाअत में वक्फा किया है। जबकि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जेल ट्रायल का हुक्मनामे के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त भी दायर की गई है, जिस पर खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन की अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई है। उसमें ये लिखा है कि इस अदालत ने 23 नवंबर को जो है हुक्म दिया कि 28 नवंबर को मुल्जिमान को जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो पेश किया जाए। अदालत ने 28 नवंबर को जेल ट्रायल का जो है वो हुक्म दिया। 23 नवंबर के हुक्मनामे की मौजूदगी में 28 नवंबर के हुक्मनामा गैर कानूनी है। अदालत 23 नवंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद करवाए, ये दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। तहम अदालत ने आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि निगरान वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बरकरार, जबकि डीजल और मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में कमी कर दी है। कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी, नोटिफिकेशन भी वजारत खजाना की जानिब से जारी कर दिया गया है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में इजाफा या कमी नहीं की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल की कीमत बरकरार। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 52 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी के तेल की कीमतों में भी 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। कीमतों में कमी के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 289 रुपए 71 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत 201 रुपए 16 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत 175 रुपए 93 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 281 रुपए 34 पैसे पर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने ओगरा की तजवीज पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली का ऐलान किया, जिसका इतलाक आपसे होगा। शहरियों ने निगरान हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में भी कमी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की बरकरार रखने पर शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। ये तो पेट्रोल में भी कम होनी चाहिए। जैसे मुल्क को ख़राब ये कर रहे हैं, यहाँ तो कोई मसला नहीं है, गरीब सह जाएगा, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। पेट्रोल भी इनको कम करना चाहिए। पेट्रोल काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए हमें जो है ना पेट्रोल की कीमत कम करनी चाहिए इनको। पेट्रोल ऊपर लेके गए हैं ना, इसी रफ्तार से इनको चाहिए था कि पेट्रोल कम लेके आए। अब डीजल सस्ता कर दिया है, पेट्रोल इन्होंने उधर ही रखा हुआ। इधर फिर सरप्राइज़ ही किया है। पेट्रोल की खपत ज़्यादा, आपको चाहिए कि पेट्रोल पे ज़्यादा फोकस करें। पेट्रोल को सस्ता करना चाहिए था, गरीब आवाम को रिलीफ देनी चाहिए थी। डीजल कम कर दिया, ये तो उनका अपना वो है। हम तो बाइक चलाते हैं, हमारे लिए तकरीबन 150-200 रुपये तो होना चाहिए ना। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने श्री मज़ारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने श्री मज़ारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है। जानेंगे, नुमाइंदा जीएनएन इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इदरीस।
جی دیکھیں، بیرون ملک جانے کے لیے ڈاکٹر شیریں مزاری کا جو نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ نکالنے کی درخواست پر جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ سناتے ہوئے ان کا نام فوری طور پر جو ہے وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم جو ہے وہ دیا ہے۔ شیریں مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں سے ڈالنا غیر منصفانہ اور غیر قانونی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ ڈی جی امیگریشن پاسپورٹ ایک ہفتے میں جو ہے وہ نام نکال کر ڈپٹی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے وہ رپورٹ پیش کرنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے انہوں نے اس پر محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے۔ عدالت نے 21 نومبر کو فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اسلام آباد پولیس کی سفارش پر شیریں مزاری کا نام جو ہے وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں جو ہے وہ ڈالا گیا تھا، تاہم اب عدالت نے اس کو غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری طور پر جو ہے ان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادریس عباسی آپ کا۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی، تو لاہور میں اسموک کے بادل چھٹ گئے ہیں، تو گزشتہ روز ہونے والی بارش سے فضائی آلودگی میں اچھی خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق فضائی آلودگی کے حوالے سے بارش کے مثبت اثرات آئندہ چند روز تک برقرار رہیں گے۔ موسم کا احوال جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ انم جاوید سے، جو اس وقت چیف میٹرولوجسٹ کے ساتھ موجود ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ کو لاہوریوں پر رحم آ ہی چکا ہے، موسم میں خوشگوار تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے، اسموگ میں اچھی خاصی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ موسم بھی خوشگوار ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ موسم کا حوال بتانے والوں میں چیف میٹرولوجسٹ چودھری اسلم موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم کی کیا صورتحال رہے گی۔ جیسے بارش برسانے والا سسٹم کل کافی اس نے ایک جگہ کو بارش دی ہے اور لاہور میں بھی دی ہے، لیکن ابھی آج اگلے 24 گھنٹے میں اور آنے والے کوئی 5-6 دن میں موسم خوش رہے گا، اور لیکن ٹھنڈ کا احساس جاری رہے گا، ہلکی ہلکی ہوا جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ اسموگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ اسموگ کی کیا صورتحال رہے گی؟ دیکھیے ابھی جیسے تھوڑی سی بارش کل ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے جو اس کا لیول کافی ڈاؤن ہوا ہے، لیکن ابھی یہ 2-3 دن تک اس کا اثر تو رہے گا، اس کے بعد اس میں پھر اضافے کا امکان ہے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بلکہ کچھ دنوں میں موسم سرد اور خشک ہی رہے گا، بارش کے تاحال کوئی امکان نہیں، لیکن اسموگ میں کمی رہے گی۔ جی ادھر کراچی میں سردی کے ساتھ ہی فضا میں آلودگی کا راج برقرار ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دہلی پہلے، کراچی دوسرے نمبر پر ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر کا موسم خشک رہے گا، رات اور دن کے درجہ حرارت میں کمی اور ٹھنڈ میں اضافہ متوقع ہے۔ جانیں گے عاطف علی سے۔ جی عاطف۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی شہر کا موسم جو ہے خشک رہے گا، ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دن اور رات کے درجہ حرارت میں واضح فرق نظر آئے گا، سردی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ جو ہے محکمہ موسمیات کا یہ بھی بتانا ہے کہ 2 سینٹی گریڈ کم ہونے کے بعد آج جو شہر کا درجہ حرارت ہے وہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موجودہ سینٹی گریڈ کی بات کی جائے تو 16 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب 53% ہے۔ اگر میں یہاں بات کروں ایئر کوالٹی انڈیکس کی تو ان کا کہنا ہے کہ کراچی شہر جو ہے آلودگی کے حساب سے دوسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کا کہنا ہے کہ 280 پرٹیکولر میٹر جو ہے یہ ریکارڈ کی گئی ہے اور آلودگی جو ہے کراچی شہر کے اندر۔ ساتھ ساتھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آلودگی جو ہے جو انسانی صحت کے لیے جو ہے مضر ہے، نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے ماہرین نے جو ہے کہا ہے کہ جو شہری جو گھروں سے نکلے تو ماسک کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ اس آلودگی کی وجہ سے نزلہ، کھانسی، زکام کی جو ہے شکایات لوگوں میں بڑھ رہی ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، تو شہری جس وقت بھی گھر سے نکلیں ماسک کا استعمال کریں، احتیاط لازمی کریں۔ جی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، بجلی گرنے کے واقعات کی بروقت پیشگوئی کے لیے چین نے $10 لاکھ مالیت کے 25 موسمیاتی ڈیٹیکٹرز پاکستان کے حوالے کر دی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چین سے 1400 کلومیٹر رینج والا ریڈار بھی لے رہے ہیں۔ مزید اس پر تفصیلات جان لیں گے نمائندہ GNN سونیا خانزادہ سے۔ جی سونیا خانزادہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ بجلی گرنے کے واقعات کی بروقت پیشگوئی کرنے کے لیے موسمی ڈیٹیکٹر پاکستان کو مل گئے ہیں۔ حالات جو ہیں یہ موسمی تبدیلیوں کے جو اثرات ہو رہے ہیں، قدرتی آفات ہیں، ان کو بروقت نشاندہی کر سکے گا، جس میں تقریباً $3 لاکھ مالیت چین کی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور 25 موسمیاتی ڈیٹیکٹر پاکستان کو دی جائیں گے، جن میں سے ایک جو ہے وہ تھر میں لگایا جائے گا۔ جیسے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں تھر میں جو بجلی گری ہے ان میں بہت سارے جو ہے مالی نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ایک جو ہے آلات کو تھر میں لگایا جائے گا اور باقی کو ڈفرینٹ جگہوں پہ پلیس کیا جائے گا۔ موسمیاتی ڈیٹیکٹر کو پورے ملک میں نصب کرنے کا پلان ہے۔ 1400 کلومیٹر کی رینج
रेंज है इसकी, जो इसका रडार है उसकी रेंज 1400 किलोमीटर बताई जा रही है कि अगर उस अहाते में कोई बिजली डिटेक्ट होती है तो उसे पहले से ही बता दिया जाएगा, ताकि पहले से ही बता दिया जाएगा। अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे कुछ अदालती मामलात को लेकर, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का अहम फैसला सामने आ गया है। चीफ जस्टिस को दी गई शाहाना गाड़ियां अब नीलाम की जाएंगी। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। चीफ जस्टिस की जानिब से खत लिख दिया गया है। मजीद जाने के नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताइएगा कितनी गाड़ियां नीलाम की जाएंगी? देखिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने बड़ा अहम फैसला किया, जिसमें चीफ जस्टिस को दी गई शाना गाड़ियां जो है वो नीलाम कर दी जाएंगी। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी, जबकि पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर जो है उसको भी नीलाम किया जाएगा। जबकि गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जो खत है वो भी अरसाल कर दिया गया है। जबकि आईनी अहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं है, खत में लिखा गया है। जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की और गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाएगी। ये दो गाड़ियां हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जिसमें एक मर्सिडीज बेंज है 2020 मॉडल, जबकि दूसरी गाड़ी जो है वो लैंड क्रूजर है। जो लैंड क्रूजर है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, जबकि जो मर्सिडीज है उसकी कीमत 61 मिलियन है। जबकि ये दोनों गाड़ियां जो है वो दोनों गाड़ियों को नीलाम करने के हवाले से चीफ जस्टिस ने जो है वो 2 गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह। और अब आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 होगी। सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तें 593 हो गई। ख़वातीन की 132 मखसूस और गैर मुस्लिम की नशिस्तों की तादाद 24 हो गई। आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। इलेक्शन का एक और अहम मरहला तय कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। पंजाब में कौमी असम्बली के 141, सिंध में 61, KPK में 45, जबकि बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें होंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें होंगी। मखसूस नशिस्तों समेत कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें 326 होंगी। हल्का बंदियों की फहरिस्त के मुताबिक पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297, सिंध असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 130, KPK असम्बली में 115 और बलोचिस्तान असम्बली के जनरल नशिस्तें 51 होंगी। चारों सूबों में सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तें 593, जबकि मजमूई तौर पर 749 नशिस्तें होंगी।